कहीं तुम वो। तो तुम समझ गए? हाँ हाँ, असल में वो खूंखार नाइन टेल्स तुम ही हो। तुम्हारी हंसी भी उस खूंखार मॉन्स्टर की तरह ही है। तुम्हारे जाल में फंस जाऊं ऐसा बेवकूफ नहीं। हाँ? है ना, है ना? क्या कहा? है ना, है ना? माफ करना, ये मेरी पुरानी आदत है। उम्मीद करती हूँ कि शायद तुमने मेरी अजीब आदतें नहीं अपनाई होंगी। मीना तो भी ना, क्या उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? छोड़ूंगी नहीं उसे। हाँ, जो भी हो, सही समझा নারুটো, এসব কি হচ্ছে? তুমি কে? আর তুমি এখানে হঠাৎ করে কি করে চলে এলে? ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা, তুমি আমার নাম কি করে জানো? তুমি তো কিছু জানোই না। তাহলে কি তুমি আন্দাজ করে বলতে পারো যে আমি কে? হ্যাঁ, তার মানে তুমি সেই ভয়ঙ্কর নাইন টেলস, তাই না? তোমার হাসিটা ওই ভয়ঙ্কর মনস্টারটার মতোই। তোমার জালে যে আমি ভেসে যাব সেরকম বোকা আমি একদমই নই, বুঝলে? আচ্ছা, তাই না তাই না? মিনা তো না, ও কি তোমাকে কিছুই বলেনি? ছাড়বো না ওকে আমি, যাই হোক না কেন। ঠিকই ধরেছো, আমি তোমার আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছি, আপনি জানেন তো।